برادر ما الدن هر موعظه کرده من یادمه، چون همه موعظه هایشون موعظه های فوق العاده عمیق و عالی هست و مشکل من اینه که ایشون که امروز موعظه کنن هفته آینده من چیکار باید بکنم؟ واقعا مرد بزرگ خدان، برای برادر ما دست بزنیم و قلبمون باز بکنیم. Good evening and God bless you. شبتون بخیر و خداوند برکتتون بده. It is always good to see friends that you've known before. همیشه باعث شادیه که دوستانی رو ببینی که قبلا اونها رو دیدی. But I have a very personal reason for being happy. ولی من یه دلیل شخصی دارم که خیلی خوشحالم. It was 69 years and 2 months ago that I preached my first sermon. 69 سال و 2 ماه پیش بود که اولین موعظه‌مو کردم. I'm 85, I was 16 then. اون موقع 16 سالم بود و حالا 85 سالمه. I remember my first sermon. اولین موعظه‌ام یادمه. It was 11 minutes long. 11 دقیقه موعظه کردم. I told them everything I knew and some things I didn't. همه اون چیزا رو که میدونستم و بعضی چیزا رو که نمیدونستم بهشون گفتم. So I've had a long lifetime of preaching. پس یک زندگی طولانی موعظه داشتم. For the first 10 years, I averaged preaching twice a month. در اون اولها ماهی 2 بار موعظه می‌کردم. Then when I was 26, I was ordained. وقتی 26 سالم بود منو دستگذاری کردن. And then for the next many years, I averaged preaching 3 times a week. و بعد هفته‌ای 3 بار موعظه می‌کردم. Then that carried a period of time for 19 years. I averaged preaching 350 to 400 times a year. و بعد 19 ساله که سالی 350 تا 400 بار موعظه می‌کنم. So all I've done all my life is preach. پس تنها کاری که در زندگی می‌کردم موعظه کردن. And this year started out as usual. و امسال هم مثل سالهای گذشته ادامه یافت. I was scheduled to be in China for a month, Indonesia for a month, and Armenia for 2 weeks. میبایست 2 هفته در ارمنستان باشم، 1 ماه اندونزی، 1 ماه کشور چین. And the next thing I knew, I had to cancel everything. و بعد همه این چیزها رو میبایست بگم نمیتونم. I had open heart surgery. برای که عمل قلب باز داشتم. But I recovered enough to make the Armenia trip and saw Brother ولی Armand. خداوند کمکم کرد که حالم بهتر شد و برادر آرمان تونستم ارمنستان برم. Then during the summer, I preached across America. I was in California in August. و بعد در ماه آگوست و تمام مدت در جاهای مختلف آمریکا موعظه کردم. And this fall, I was scheduled to be in Russia and Romania. و در پاییز میبایست به رومانی و روسیه برم. And then I had to cancel that. و اون را نیز بایستی نکنم. Because in October, I had 2 more operations. برای که در ماه اکتبر 2 تا جراحی دیگه داشتم. So last Sunday was the first time I preached for several months. پس یک شنبه گذشته اولین بار بود که بعد از ماه‌ها موعظه کردم. So I have a very personal reason to be happy here. پس دلیل شخصی دارم که خوشحالم که اینجا هستم. And I have no idea how much time God is going to give me. من نمیدونم خداوند به من چقدر وقت خواهد کرد داد برای زندگی. But I'll go as long as I ولی هر can. چقدر به من وقت بده ادامه خواهم داد. All right. I didn't come to preach about myself. نیومدم در مورد خودم موعظه کنم. I want to challenge you. میخوام شما را به چالش دعوت کنم. I want to bug you. میخوام اذیتتون کنم. I want to make some of you angry. میخوام بعضی از شما را عصبانی بکنم. I want to insult some of you. میخوام به بعضیاتون توهین بکنم. I want to disturb your comfort zone. میخوام اون راحتیتون رو به هم بزنم. You are believers in this room. شما ایماندار هستید در این اتاق. God called the people out of Egyptian bondage. خداوند افرادی را که در اسارت مصر بودن از اسارت بیرون کشید. His plan was for them to possess the promised land. نقشه خدا این بود که اونا برن سرزمین موعود را تصرف کنن. Only 2 out of the original bunch fulfilled their destiny. ولی از همه اون میلیون هایی که بودن فقط 2 نفرشون به هدف خدا رسیدن. They were not lost, گم نشدند. but they never fulfilled God's plan for their ولی life. نقشه خدا را برای زندگیشون هیچ وقت به انجام نرسوندن. So I'm not talking about your salvation. پس من در مورد نجات شما صحبت نمی‌کنم. But God has a plan for every believer. ولی خداوند برای هر ایمانداری نقشه‌ای دارد. Most of them never find it. متاسفانه اکثرا این نقشه را پیدا نمی‌کنن. And that includes you. و این شامل شما هم میتونه باشه. God has a plan for your life. خداوند برای زندگی شما نقشه داره. Now
this is probably not your fault, but the fault of those of us who stand up here. شاید این تقصیر شما نباشه، تقصیر افرادی که پشت این میز نیستن. Because we have reduced your idea of God's plan. چون نقشه خدا رو برای شما به جایی پایین آوردیم only for your own personal benefit. که شما فکر میکنید فقط نقشه خدا برای اینه که چیزی به شما نفع برسونه. This is just a guess. من فقط میتونم حدس بزنم. But I imagine 90% of Christians. 90 چند درصد مسیحیان در دنیا. This is their idea. ایدهشون اینه. I'm saved. من نجات یافتم. I'm not going to hell. من به جهنم نمیرم. I'm going to heaven. من به آسمان میرم. That's all that matters. و تنها چیزی که مهمه اینه. If that's your idea of Christianity, اگه ایده شما در مورد مسیحیت اینه، I hope to make you angry tonight. امیدوارم امشب بتونم شما را خشمگین بکنم. Because if you have that concept, اگر چون این طرز تفکر را I دارید، don't care how long you've known the Lord, مهم نیست برای من چقدر سالهاست که خدا را you میشناسم. are a spiritual baby. شما یک بچه روحانی هستید. Now a baby is only concerned about itself. حالا بچه فقط در مورد خودش فکر میکنه. And that's all right. و خیلی جا خوبه. Because they're babies. برای که بچه است. But we don't expect babies to stay babies. ولی ما انتظار نداریم که بچه‌ها بچه باقی بمونن. At first they don't even know anything else exists except themselves. اولا هیچ فکر نمی‌کنن غیر از خودشون چیز دیگه هم وجود داره. Then they find out who mama is. بعدم میفهمن مادر کیه. But why do they recognize mama first? ولی چرا اول مادر را میفهمن کیه؟ Because she blesses them. چون اونا رو برکت میده. Everything they have they get from mother. هر چیزی که دارن از مادر بهشون میاد. They don't even know daddy exists. اصلا نمیدونم پدری هم وجود داره. But gradually they become aware there's a man. بعدم میفهمن یه پدری هم هست. And then there's brothers and و sisters. بعدم برادران و خواهراشون رو کشف And there's میکنن. other people. و افراد دیگر. This is the normal avenue of growth. این راه نرمال رشد. But they don't stay babies. ولی بچه نمیمونه. And as they mature, و وقتی که رشد میکنن بالغ میشن they realize that life is not about themselves. میفهمن که زندگی فقط خودشون نیست. But there is a function. یه کاری هست. There is a purpose. هدفی هست. There's something for them to do. چیزی هست که بایستی انجام بده. There's something for them to become. چیزی هست که بایستی بشن. And so they become men and women. پس مردان و زنان میشن. Sadly, in our culture today, متاسفانه در فرهنگ ما امروز the statements that I made are not universal. اینا چیزایی نیست که جهانی باشه. We have people today, 15, 16, 7 years old, are still babies. این ما مردان و زنان 50 60 70 تا ساله داریم که هنوز بچه‌ن. They don't work. کار نمیکنن. They don't do anything. هیچ کاری نمیکنن. It's all about what I can get. همه چیز اینه که چی گیرم میاد. We have churches full. ما کلیساهایی داریم پر. What can I get? چی میتونم به دست بیارم؟ What can God do for me? خدا برای من چی میتونه بکنه؟ As I said, that's probably not your fault. حالا ممکنه این تقصیر شما نباشه. It's our fault. تقصیر ماست. We stand up here and we don't challenge you. ما اینجا میستیم و شما را به چالش دعوت نمیکنیم. We only preach on what God can do for you. فقط میگیم خدا برای شما چی میتونه بکنه. And so I'm going to apologize for our profession. پس برای کاری که ما میکنیم کشیشان معذرت میخوام. I'm going to do more than that. ولی چیز بیشتری خواهم کرد. I'm going to say, grow up. بهتون میخوام بگم رشد کنید. Quit being babies. و بچه نمانید. God has a plan for your life. خداوند برای زندگی شما نقشه ای داره. Okay, now I'm going to go to the scripture. حالا بریم به کلام خدا. We're going to Ezekiel chapter 22 first. به حزقیال میریم. Now, Pastor said he remembers everything you heard me preach. حالا ایشون میگن که هر چیزی که برادر موعظه کرده من یادمه. I write down what I preach and where I preach it. من می‌نویسم که چیزی را کجا موعظه کردم. But I never remember to look at it. ولی به اون نگاه نکردم. So maybe I preached it here before. I have no ممکنه اینو idea. قبلا هم براتون موعظه کرده باشم. If he tells me I preached it here before, اگه به من بگن اینو قبلا موعظه then کردم. I'll just sit down and let him preach it. میشینم و اجازه میدم ایشون ادامه بده. You go on. Now, in the ultimate sense, God doesn't need anybody. از یه نظر خداوند هیچ کس را لازم نداره. We say God needs you, God needs you. میگیم خداوند اینو احتیاج داره، ما را احتیاج داره. That statement has to be qualified. در واقع این رو باید شرطیش بکنیم. God is complete and entire in himself. خداوند در خودش کامله. But in God's choice,
ولی چون انتخاب کرده He desires to use people. میخواد که از ما انسان‌ها استفاده کنه. Only from that perspective does God need anybody. از این نقطه نظر میتونیم بگیم خدا به ما احتیاج داره. But since he has that perspective, ولی چون این نقطه نظر را خدا داره then we must make the statement, God needs you. پس باید بگیم خدا به شما احتیاج داره. God saved you for a purpose. خداوند شما را نجات داده برای هدفی. Yes, you're not going to hell. بله شما به جهنم نمیرید. You have the gift of eternal life. که شما هدیه حیات جاوید را پیدا کردید. Please don't و misunderstand. این را سوء تفاهم نشه. But that's almost a side issue. ولی این یه چیزیه که اون کنار هاست. That's not the main reason for your salvation. این دلیل اصلی نجات شما نیست. God has a purpose for your life. خدا برای زندگی شما نقشه داره. And he created and formed you with that in mind. و وقتی شما رو میآفرید این در فکرش بود. And when you're saved, that begins to be uppermost in his mind. و وقتی که شما رو نجات میده بیشترین چیزی که در فکرش اینه. And so God has need of you. پس خداوند به شما احتیاج داره. Because God chooses to use people. چون خدا انتخاب کرده که از انسان‌ها استفاده کنه. Now in this book of Ezekiel, this chapter of Ezekiel, و در این کتاب حزقیال and who were God's people? افراد خدا کیا At بودن؟ that time it was the children of Israel. در اون زمان بنی اسرائیل بودن. They were in trouble. در مشکل بودن. But what else is new? چیز جدیدی نیست، همه در مشکل. They've always been in trouble. همیشه در مشکل بودن. And they were in trouble in that chapter. در این فصل هم در مشکل. And God looked for somebody و خداوند دنبال کسی to be the جست answer. که جواب باشه. Now, I realize you're not the only church in this area. شما البته تنها کلیسا در اینجا نیستید. God has all kinds of people all through the area. خداوند در تمام این منطقه افراد خودش رو در کلیسای مختلف داره. But it's you I'm preaching to. ولی به شما دارم موعظه So let's imagine tonight you're the only believers in this entire حالا area. فکر کنیم در تمام این منطقه لس آنجلس شما تنها I ایمانداران don't know, هستید. I'm in Burbank or Glendale. Or no, we're Tarzan. This is Tarzan. Yes. Okay. Yeah, Tarzan. در ترزان. Okay. But let's say you're the only believers in this area. اینطور فرض کنیم که تنها ایمانداران ترزان شما هستید. And there's a problem. و مشکلی هست. God wants to use somebody to fix it. خداوند میخواد از یه نفر استفاده کنه که این مشکل رو حل کنه. Where do you think God should come? خداوند کجا باید بره؟ He's not going to go to the courts. نمیره به دادگاه، He's not going to go to the schools. نمیره به مدارس، He's not going to go to the law offices. نمیره به مراکز وکیل‌ها، He's not going to go to the hospitals. نمیره به He's بیمارستان‌ها، not going into the banks. نمیره به بانک. If there is a problem, اگه مشکلی هست، where is God going to go? خدا کجا خواهد رفت؟ He's going to go to the church, میره به کلیسا، to his people, به قوم خودش، those who know him. اونایی که او رو میشناسن. So let's imagine that God walks into this room حالا فکر کنیم خدا وارد این اتاق بشه. because we're the people he's looking for. چون ما انسان‌هایی هستیم که خداوند دنبال اونا میگرده. And so he looks around. پس نگاه میکنه. Well, now, where do you think he would start out? فکر میکنی از کجا شروع میکنه؟ Probably here. شاید شبان کلیسا. Because he's the recognized leader of this congregation. برای که در اینجا رهبری هست. We call him the pastor. و او را شبان مینامیم. He's the man that's supposed to know more than the rest of کسیه us. که بایستی از دیگران بیشتر از نظر روحانی He's بده. the one that encourages us and leads us and کسی corrects us که and instructs us. in the تصمیم ways of the میکنه Lord. راه مشورت میده و موعظه میکنه. And so God would look at him first. پس خداوند میاد به بردن نگاه میکنه. But in verse 26 of this chapter, Which we don't even have to read it. which chapter is that? Ezekiel 22. باب 22 حزقیال نمیخونیمش ولی In verse 26 it says he looked at the priests. آیه 26 میگه نگاه کرد به کاهنان. We would call them the preachers. اونا را ما واعظین میخونیم. He looked them over and he couldn't find anybody that was qualified. نگاه کرد و هیچ کاهنی را که شرایط را داشته باشه پیدا نکرد. In verse 27 he looked at the princes. بعدم میگه به امرا بزرگان نگاه کرد. Those are the important men of the congregation. اینها در این جمع افراد مهمند. We would probably call them the elders. و اونها را مشایخ شاید خطاب The کنیم. people that the rest of us look up to. اونهایی که رهبران روحانی کلیسا هستند. He looked first at the preachers, the priests. به اول به کاهنان نگاه کرد، به واعظان و بعدم مشایخ. He couldn't use them. و از اونها دید که نمیشه He استفاده. looked at the princes, the important men. He نگاه said, کرد به افراد مهم، دید نمیشه ازشون استفاده. in the next verse he looks at the prophets. و بعدم به انبیا نگاه کرد. Sure, I mean these are the men that hear from God. البته این انبیا کسانی هستند که از خدا میشنوند. They have a direct line to God. They و talk to اینها God. رابطه مستقیم با خدا دارند. God خط talks مستقیم. to them. They hear from از God. خدا میشنوند.
He looked at the prophets. به انبیا نگاه کرد. He shakes his head. He said, none of it's good. سرشو تکان داد گفت از اینا هم نمیتونم استفاده کنم. And he says, I'll just look at the crowd. گفت حالا به جمعیت نگاه میکنم. I'll take anybody. هر کس را که بتونم پیداش کنم He میگیرم. looked at the priests. به کاهنان نگاه He کرد. looked at the princes. به رهبران نگاه کرد. He looked at the prophets. به انبیا نگاه کرد. And then it says he looked at the people. و بعدم به مردم نگاه And کرد. we have one of the saddest verses in all of the Bible. و یکی از غم انگیزترین آیات کلام خدا. I searched for a man میگه دنبال یک مرد گشتم that would stand in the gap and که fill در up the اون gap. شکاف بیسته But I couldn't find anybody. و هیچ کس را پیدا نکرد. He came to a people who were in covenant relationship with به him. قومی اومد که با خدا در عهد بودند And in all of those that claimed to be in relationship و with همه him, اینا که اعلام میکردن و میگفتن با خدا رابطه he داریم couldn't find anybody he could use. یه نفر را که بتونه استفاده کنه I پیدا نکرد. looked for a man. برای یک انسانی Now جستجو when کرد. he uses the word man, it's not speaking of age, nor وقتی که اینجا gender. میگه مرد مربوط به سن و It could have سال been a woman. It یا could have, جنسیت نیست it میتونه could have زن been a باشه child. بچه هم میتونه I باشه just need somebody, a human being. یه نفر یک انسان را میخوام پیدا کنم But his heart is broken. ولی قلب خدا میشکن I looked for somebody and I couldn't find him. برای یه نفر گشتم و پیداش نکردم That would be the worst thing that God could say about this church. برای این کلیسا اگه خدا اینو بگه این غم انگیزترین چیزی که Or میتونه any church. یا برای هر کلیسایی We're his people. ما قوم خدا هستیم Bound by a covenant. ما با خدا در پیمان و عهدیم We're his people. ما قوم خدا هستیم In relationship with him. در رابطه با او That's where God should look. خداوند اونجا باید نگاه کنه And that's where God would look. و خدا اونجا نگاه میکنه But in this chapter he was disappointed. ولی در اینجا خداوند ناراحته I couldn't find anybody I could use. هیچ کس را برای اینکه مورد استفاده Preachers, قرار بدم the elders, the prophets, the people. رهبران واعظان I انبیا هیچ کدوم scanned the crowd. And not one of them was qualified. یک نفر از اونها واجد شرایط نداره If God said that about this church, اگر برای این کلیسا خداوند بگه حسابتون پاکه that would not be a compliment. این چیز جالبی And نخواهد that's the bad news. این خبر بده Let's get to the good news. حالا بریم به خبر خوب Turn with me to the book of Daniel. بریم به کتاب دانیال Daniel chapter 5. دانیال باب 5 There is a young king. در اینجا یک پادشاه جوان His هست name is Belshazzar. اسمش بلتشسر Now, scholars are not certain that he was the actual king at this time. دانشمندان مطمئن نیستن که واقعا این در اون زمان شاه بود His father actually was the king. پدرش مثل اینکه پادشاه بود But in that day and time when a nation went to war, ولی در اون زمان وقتی یه مملکتی برای جنگ به کشور دیگه the میرفت king also had to be the general. و ولیعهد ژنرال بود He didn't sit at a desk in Washington and somebody else had to افراد do it. دیگر را نمیفرستاد وزیر دفاع نمیفرستاد خودش برای جنگ میرفت پادشاه So the actual king was gone on a war پس venture. پادشاه واقعی پادشاه اصلی رفته بود به جنگ صحنه جنگ And he was killed. He never returned. و هیچ وقت برنگشت چون در جنگ کشته شد So they don't know if his death was actually before this chapter or after this. حالا نمیدونن که این مرگش قبل از این فصل یا بعد از این So that's why they're not sure whether Belshazzar was literally the king or just actually. برای اینه که مطمئن نیستیم بلتشسر پادشاه بود اون زمان یا پدرش پادشاه But for all practical purposes, he's the king. ولی حالا بگیم که پادشاه And he's a party man. خوشش میاد جشن و عیش و عشرت داشت And so he decides to throw a real party. پس میخواد واقعا یه جشنی را ایجاد کنه A party that would be remembered for generations. که برای نسل‌ها یاد این جشن رو And بکنه he succeeded because this is several thousand years later. I'm still talking about the party. و تونست این کار رو بکنه چون هزاران سال گذشته هنوز در مورد اون جشن صحبت میکنه And this was going to be a handful of dear friends. و اینا فقط چند تا دوست نبودن He was going to invite 1,000 of his lords. هزار نفر از رهبران مملکت پادشاهی رو دعوت میکنه This is Babylon. این چیز بدیه They don't have 10 commandments. اینا 10 فرمان رو ندارن Or if they do, they don't pay any attention to اگر it. هم داشتن بهش توجه ندارن They're not restrained by morality. اینا اخلاقیات نمیفهمن چیه Whatever sins were in existence, they did. هر گناهی که وجود داشت انجام دادن Whether it was drinking or whether it was drugs, نوشیدن مواد مخدر whatever it was. هر چیزی And there's always been sex. و همیشه مسائل جنسی بود So whatever the current sins were, they did it. پس گناهان زمان را انجام دادن
So this was not a little get together to discuss. پس این یه جشن کوچیکی که جمع بشیم با هم صحبت کنیم فکرامون رو با هم بذاریم نه. This was a party. این واقعا از اون اشتباه. And to use the expression, they could let their hair down. یعنی یه کاری کردن که موهاشون هم ریخت. Anything that came to their mind. هر کاری که به فکرشون اومد کردن. And there was quite a crowd there, 1,000 men. 1000 نفر هم اونجا هستن. یه جشن بزرگیه. That means probably 1,000 women were این نشون میده که حداقل 1000 تا زن هم بودن. And these were probably not their wives. و به احتمال قوی اینا زنای واقعیشون نبودن. So you know what I'm talking about. پس میفهمید چی دارم میگم. And if there was 1,000 men there and 1,000 women there. اگه 1000 تا مرد بود، 1000 تا زن هم بود. Then there's probably 1,000 workers. پس 1000 نفر کارکن هم بود اونجا. Because there's cooks and servers. برای که آشپزها هستن و کسانی که دارن غذا را به شما میدن. Bartenders and there's waiters. افرادی که مشروبات میارن و شما. And there's magicians. و اونجا جادوگران هستن. And musicians. و اونجا نوازندگان. Because there's going to be entertainment. برای اینکه بایستی وقت خوبی داشته There's going to be dancing. بایستی رقص There's going بکنن. to be drinking. بایستی بنوشن. And probably illicit sex will take place. و اونجا خیلی چیزای غیر اخلاقی هم انجام. Drugs in the whole works. مواد مخدر و مشروبات. A real party. جشن But انسان. you know there's something about sinful activity. ولی در این گناه کردن ها یه چیزی It هست. was true then and it's true today. در اون زمان صدق میکرد، حالا هم صدق میکرد. You can probably remember something you did that was wrong. شما ممکنه یادتون بیاد یه کاری کردید گناهی که اشتباه And it was a very small thing. و گناه خیلی کوچیکی بود. And you got a kick out of it. و وقتی این گناه رو کردید خوشتون اومد. But if you did the same thing the second time, ولی اگر این کار رو بار دوم it میکنید، didn't give you quite the same exciting thrill. اون لذتی که بار اول از اون گناه داشتید نداره. Sin wouldn't really be so bad if you could keep it at the same level. گناه اینقدر بد نمیشد اگر در همون سطح میتونستید نگهش دارید. But it never stays at the same ولی level. گناه کم باقی نمیمونه. You read the newspaper or hear over television that a bank was robbed. در روزنامه ها و در خبرها میشنوید. Whoever robbed that bank, چه کسی رفت و این بانک رو خالی کرد؟ it wasn't the first thing they stole. این اولین باری نبود که این کارو It کرد. started out with something out of mother's purse. یه چیز کوچیکی بود در کیف مادرش که اونو بلند Or کرد. a candy bar at the drugstore. یا رفت مثلا داروخانه یه شکلاتی برداشت. And it grows. و بعد ادامه پیدا کرد. Every sin is that way. هر گناهی بیشتر و بیشتر Or میشه. you tell a little white lie. شما یک دروغ سفید میگید. They don't stay white. ولی دروغ‌ها سفید باقی نمیمونن. I'm sure the things that Hillary Clinton said before the FBI, not the first lie she ever told. فکر میکنم هیلاری کلینتون که جلوی FBI یه چیزایی گفت اولین دروغی که در زندگیش گفت نبوده. She has a lifetime record of being a liar. ایشون در یک عمر کلی دروغ‌ها گفته. And I mean that. و منظورم همینه. She has a lifetime record of criminality. و کارهایی کرده که درست نبوده. The woman ought to be in prison. و در واقع بایستی در زندان باشه. Because she is guilty of crime. برای اینکه کارهایی که کرده کارهای اشتباهیه. And everybody said amen. و همه گفتن آمین. Thank you, brother. اما یه نفر گفت. And I mean that. و منظورم همینه. If you voted for Hillary Clinton, there's something wrong with your perception. اگر شما برای این زن رای دادید یه مشکلی دارد با طرز And فکرتون. you need to repent before God. و باید جلوی خداوند توبه بکنید. We claim to be Christians, ما میگیم مسیح هستیم and then we vote for entrenched wickedness. و بعداً برای چیزی که در اون شرارت هست رای میدیم. That doesn't fly with God. این خداوند رو خوش نمیاد. That's why our nation's in the mess it's in. برای اینه که کشور ما در اون باطلاقیه که امروز هست. Because Christians don't have a Christian worldview. چون مسیحیان این مملکت طرز فکر جهانبینی مسیحی ندارن. If you voted, اگه شما رای دادید not only for Hillary Clinton, نه فقط برای این خانم، but for a liberal, برای یک لیبرال، you voted for the murder of babies. شما رای دادید برای اینکه بچه‌های کوچیک را سخت بکنن و این مرگ و این You کشتن. voted for the destruction of liberty. شما رای دادید که آزادی از بین بره. Okay, I'll get off of that. حالا برگردیم به کلام خدا. I'm still going to make you mad. حالا ادامه خواهم داد، عصبانیتون میکنم آخرش. This was a party. این یه مجلس عیش و عشرت بود.
There was drinking. نوشیدن مشروبات There were probably drugs. مواد مخدر به احتمال قوی. And suddenly in the midst of this. و ناگهان وسط این جشن Well, before that, Belshazzar got an idea. قبل از اون این پادشاه بلشسر یه فکری اومد. Now this wasn't Belshazzar's first drink. این البته اولین نوشیدنش نبود. And if there was drugs, it wasn't his first و drug. این اولین باری نبود که مواد مخدر But استفاده he thought, I've got to do something to really liven this party up. گفت یه کاری باید بکنم که این جشن واقعا سطحش بره بالا. And so he said, I'll bring the vessels out of the sacred temple. اون ظرف‌هایی را که از معبد یهود به اسارت آوردیم اونا رو میاره. That my grandfather Nebuchadnezzar had taken from Jerusalem. پدر بزرگ من نبوکدنصر وقتی معبد را از بین برد اونها را آورد اینجا. And he filled them with wine. و توی اونها شراب ریخت. You know, there's drinking and there's drinking. میدونید نوشیدن هست و نوشیدن هست. But this was an act of defiance. ولی این در واقع ضد خدا اعلام میکنه. He fills the sacred vessels. اون ظرف‌هایی که برای کار مقدس میبایست استفاده بشه. Job, I don't believe in you. اونا رو از شراب پر کرد. در واقع به خدا گفت به تو ایمان ندارم. We have the gods of Babylon. ما پادشاهان، ما خدایان بابل را داریم. It was more than just drinking. این نه فقط نوشیدن مشروبات It was بود. drinking and open blasphemy یعنی against در the واقع Lord کفر God. مطلق به خدا. And in the midst of this, و در وسط این عیش و عشرت all of a sudden he stops in his tracks. یه دفعه همونجا میخوب میشه. And I like the description that it gives. و خوشم میاد که کلام خدا چی میگه. It says his knees smote one against میگه the یه other. دفعه زانوها شروع کرد لرزیدن به هم خورده. His countenance changed. صورتش عوض شد. Probably his eyes bugged out مثل اینکه چشاش از حدقه بیرون زد. because he sees something on the wall. ولی روی دیوار چیزی را دید. Now stop and think for a moment. حالا یه لحظه صبر کن و فکر کن. This in itself is strange این خودش یه چیز عجیبیه. because if they've been drinking, اگه اینها مشروب میخوردن، if there has been drugs, اگه مواد مخدر استفاده کردن، you'd think, man, am I hallucinating? به نظر میرسه که این شخص ممکنه بگه شاید من خواب میبینم. I think I see something on the wall. مثل اینکه روی دیوار یه چیزی داره I انجام. better have a strong cup of Armenian coffee. ممکنه یه قهوه ارمنی بخورم قوی که به خودم بیاد. Sober me up a bit. که یکم به خودم بیاد. You would think they would recognize the condition of their alcohol or به their نظر میرسه drugs. این شخصی که کلی مواد مخدر و مشروبات خورده میگه شاید فکرم درست کار نمیکنه. But you know, when God comes on the scene, ولی یه چیز بگم خدا وقتی وارد صحنه میشه I don't care how high you are with drugs, مهم نیست چقدر کیف کردی با مواد مخدر، how foggy you are with alcohol. مهم نیست چقدر مست مشروبات هستی، Somehow you recognize the reality. میفهمی واقعیت اومدن خدا It stopped him in his و tracks. اونجا ناگهان میستی. I can see the dancers stop. یه دفعه رقص ایستاد. The bartender pouring in. اونایی که مشروبات رو میریختن ثبت کردن. The musicians stop in the middle of the bar. موسیقی وسط موسیقی ثبت کردن. Every eye is fixed on what's going on. همه چشما داره نگاه میکنه به اون دیوار. They knew there was something real. فهمیدن یه چیز واقعی داره اتفاق میفته. And Belshazzar knew there was something wrong. بلشسر پادشاه فهمید یه چیزی کاملا اشتباه. And so I read these words. این کلمات را میخونم. He called in the wise men of Babylon. افراد حکیم حکمای بابل را فراخواند. Now, who is Babylon? بابل کجاست؟ It was the superpower of the world at این that time. ابرقدرت زمان بود اون موقع. He called in the wise men. حکما را صدا کرد. They're soothsayers, they're fortune tellers. اینا ساحران و جادوگران هستند. And this is the most unusual. و این خیلی غیر طبیعیه. He calls them in. اونها را میگه بیان. Now stop and think about these men. حالا یه لحظه متوقف شو و فکر. I mean, they read palms. اینا دارن کفبینی میکنن. They play with cards. با کارت ها بازی میکنن. They look at tea leaves. نگاه میکنن که اینجا تو این لیوان چای چی هست. They look at chicken livers. نگاه میکنن تو جیگر مرغ. Can they really tell the future? میتونن اینا واقعیت آینده رو بگن؟ No, they cannot. نه نمیتونن. Now, no doubt there was some demonic power there too. اونجا قدرت شیطانی هم بود. But these were a pack of liars. ولی اینا یک گروه دروغگویان هستن.
Look, if I tried to read your palm, اگه من بخوام کفبینی دستتون رو بکنم، whatever I tell you is just a lie. هر چی بگم دروغه. If I read the tea leaves, I'm lying to you. اگه نگاه کنم به این برگ‌های چای چیزی بگم If I'm چاپم. looking inside a chicken, I'm lying to you. اگر وسط جگر مرغ رو نگاه کنم به چیزی بگم دروغه. These are professional liars. اینها دروغگویان حرفه‌ای هستند. They know how to lie. میدونن چطور دروغ They بگن. make their living by lying. اصلا زندگیشون میگذره با دروغ گفتن. They must have been politicians too. اینا فکر میکنن سیاستمدارم بودن چون سیاستمداران دروغگوان. And sadly, that's not confined to just liberals. و متاسفانه دروغگویان سیاستمدار فقط لیبرال ها نیست. I've got to say that too. متاسفانه اینجوره. Because there's some dishonor on both sides of چون it. هر دو طرف سیاست دروغگوها هستند. And having said that, let's go on. ولی حالا ادامه بده. These are professional liars. اینها دروغگویان حرفه‌ای. Now, this is what Belshazzar did. بلشازر پادشاه این کار He کرد. said, do you look at that? گفت نگاه کنید به دیوار. So they all looked. همه نگاه کردن به دیوار. And he said to them, can you read that? گفت میتونید این چیز رو که روی دیوار نوشته شده Now, بخونید. these are professional liars. اینا دروغگویان حرفه‌ای. And he said, if you will read that, گفت اگه اون نوشته رو بخونید I'll give you clothing, به شما لباس میدم، I'll give you money, پول میدم، I'll make you third ruler of the kingdom. شما را حاکم سوم امپراتوری بابل میکنم. That's a pretty good deal. این خیلی چیز خوبیه. This is their opportunity. فرصت برای این دروغگویان حرفه‌ای. This is a real deal. این خیلی چیز خوبیه. They should have jumped at it. میبایست بپرن این فرصت رو به چنگ بیارن. But without exception, ولی بدون these professional liars همه اینها بدون said, اینکه we کسی can't read that. گفتن ما نمیتونیم بخونیم. They can read tea leaves. ما میتونیم اون لیوان چای They can read palms. ما میتونیم کفبینی They بکنیم. can read the inside of a chicken, میتونیم وسط جگر مرغ رو ببینیم which is a lie. که دروغه. Why didn't they lie now? چرا حالا دروغ نمیگن؟ I want you to know میخوام بدونیم that when God shows up, وقتی خدا میاد the liar can't lie. دروغگو نمیتونه دروغ بگه. The drunkard can't live. چون میدونه در جلوی راستی است. The brother can't shoot it up. نمیتونه چاخان بکنه. Whatever sin we're committing, هر گناهی که میکنه when God really shows up and وقتی stops us, خداوند میاد همونجا متوقف میشه. now, حالا here's the challenge. چالش اینه. This is more than a story. این فقط یه داستان نیست. The wise men of Babylon, حکمای بابل، the greatest intellects of that day and time, این فکرهای بزرگ زمان، the people that have all the answers, اونهایی که همه جوابها رو دارن، are brought to the place. آوردن به اون کاخ بابل They had to admit we don't have any answers. و میگن جوابی نداریم. Our world has not yet reached that place. دنیای ما هنوز به اون جا نرسیده. But listen to me. ولی گوش کنید به من. The day will come روز خواهد اومد that our congresses, که کنگره های ما، our parliaments, پارلمان های ما، our lawyers, وکلای ما، our professors, پروفسورهای ما، our wise men اون افراد حکیم ما، of the world in which we live افراد حکیمی که در دنیایی که ما زندگی میکنیم زندگی are میکنیم، going to have to say, اونا باید بگن we cannot solve the problems of this world. این مشکلات دنیا را ما نمیتونیم حل کنیم. It's not going to be solved by education. با تعلیم و تربیت و دانش حل نمیشه. It's not going to be solved in the political arena. از نظر سیاسی حل نمیشه. It's not going to be solved by our medical profession. توسط اطباء و طبابت حل نمیشه. It's not going to be solved in the courts of law. در دادگاه‌های حقوقی حل نمیشه. But God is going to have an answer. ولی خداوند جواب خواهد داد. The wise men of the world حکمای دنیا of that day and time در اون زمان said we cannot read that. گفتن ما نمیتونیم اینو بخونیم. And Belshazzar's nonplussed. و حالا بلشازر چیکار بکنه؟ Well, what we do? چیکار بکنه؟ He knew there was something serious there. میدونست یه چیز خیلی مهمی رو دیوار نوشته And شده he's terrified. و وحشت زده است. His knees knock. زانوهاش داره میلرزه. He turns as white as a sheet. مثل یه ملافه سفید شده. His eyes bug out. چشاش از حدقه داره بیرون میاد. His heart is pounding. قلبش داره میزنه. Fear grips him. ترس وجودش رو فرا گرفته.
And about that time, an old lady, his mother, comes into the room. در اون زمان مادرش که زن پیر Now, میاد. remember in Ezekiel, در حزقیال یادتونه I looked for a man, دنبال یه نفر گشتم and I couldn't find anybody. و کسی رو پیدا نکردم. But this lady came in, ولی این پیرزن میاد. and she said, "Oh, King, live forever." That was the salutation. اون موقع میگه پادشاه تا ابد زنده بماند. And listen to her words. حالا ببین چی میگه. Her theology is wrong, علم الهیش اشتباهه. but she's pretty discerning. ولی خوب تشخیص میده. This is what she said. چی داره میگه این خانم؟ "Oh, King, live forever. پادشاه تا ابد زنده بماند. There is a man. مردی هست. There is a man مردی هست in whom dwells the spirit of the holy gods." که روح خدای زنده در اوست. Now, there's only one God, حالا یه خدا هست. but she still recognized something. این زن یه چیز رو فهمید. میگه خود روی خدایان ولی یه چیز رو In فهمید. this kingdom, در این پادشاهی، in this city, در این شهر there is a man مردی هست in whom dwells the spirit of the holy gods. که روح خدای زنده در اون ساکنه. Do you think God has instituted the church شما فکر میکنید خداوند کلیسا رو به وجود آورده just to be a group of people که فقط یک گروه انسان ها باشیم who escape hell and go to heaven که از جهنم فرار کرده به طرف بهشت میرن and get through this world as best they can? و به بهترین نه از این دنیا فرار بکنن برن آسمان And the only songs they can sing is "Won't it be wonderful there?" و تنها سرودی که بخونن اینه که بهشت چقدر زیبا خواهد بود And when we all get to heaven, وقتی که همه اونجا جمع بشیم and on the other side, و اون طرف بعد از مرگ there's some truth in those songs. بله در این سرودها واقعیتی هست God has a purpose for the ولی خداوند church در اینجا برای من و شما نقشه ای داره that through the church که توسط کلیسا might be made known the marvelous wisdom of Almighty. حکمت خداوند به دنیا نشون داده بشه That through the church که توسط کلیسا might the power of God be revealed. قدرت خدا به مردم نشون And بده by the church, و توسط کلیسا the nature, the character of God should be demonstrated. طبیعت خدا به دنیا نشون داده بشه Yes, thank God that we're not going to hell. ولی خدا را شکر که ما به جهنم نمیریم Thank God that there is eternity in the خدا را present. شکر که واقعیت حیات جاودان و بهشت But God هست saved you in this world ولی خداوند شما را در این دنیا نجات to داد reveal Him, که او را نشون بدید to demonstrate His wisdom که حکمت او را به جهانیان نشون and His بدید power و قدرت او را نشون and بدید His grace. و فیض او That through the church. که توسط کلیسا Now, who's the church? کلیسا کیه؟ It's not this building. این ساختمان نیست It's the heart and lives of men and women. اون قلب ها و روح های مردان و زنانه The day will come. روز خواهد اومد I said the day will come روز خواهد اومد دوباره when میگم the parliaments of our world, که پارلمان های دنیا when our lawyers and our educators and our doctors, که اونهایی که دارن یاد میدن به مردم و دکتران و when مهندس the و وکیل wise men of our day and اون time روزهایی که حکمای are دنیا going to say we cannot solve the میگن ما problem. مشکل دنیا را دیگه نمیتونیم حل کنیم We don't have the answers. جواب را نداریم And God is going to be able to say, و خداوند میتونه اون روز بگه there is a man, یه مردی هست there is a woman, یه زنی هست there is somebody. یه نفر هست That's why God is on your case. برای اینه که خداوند با تو کار داره It's not just to shape you up. این نیست که یکم تو رو بهتر بکنه It's not just to get you feeling good. یه کاری بکنه که احساساتت یکم تکون بخوره خوشحال بشی It's to get us in a place میخواد ما را به جایی و مکانی بیاره where what God is که اون چیزی که خدا هست is revealed through His people. توسط تو و توسط قومش به دیگران نشون داده Do بشه you remember that Jesus kept talking about the Father? یادتونه عیسی مسیح دائما در مورد پدر آسمانی صحبت Finally, one day Philip said to him, یه روز فیلیپوس برگشت بهش گفت Lord, show us the Father خداوندا پدر را به ما نشون بده and we'll و be satisfied. ما را کافیست And Jesus looked at him و عیسی به فیلیپوس and نگاه he says, what's the problem? گفت مشکلت چیه Have I been so long time with you اینقدر زمان با شما بودم and you don't know me? و شما منو نمیشناسید He that has seen me has seen the هر Father. که مرا دیده پدر را دیده است Now, does that mean that that flesh and blood body was the Father? یعنی این جسم عیسی که از مریم واکره گرفته بود خدا بود No, that's the Son. نه این پسره What does it mean? چی It منظورش means whatever God is, یعنی هر چی خدا هست
was fully revealed in the person of Jesus. کاملا در وجود خداوند ما عیسی مسیح دیده میشه. If God is love, look at Jesus. اگه خدا محبت به عیسی نگاه کن. If God is grace, look at Jesus. اگه خدا فیض به عیسی نگاه If کن. God is power, look at Jesus. اگر خدا قدرت به پسرش If عیسی God نگاه is mercy, look at Jesus. اگر خدا رحمت و رحیم به مسیح نگاه It's not a confusion of identity. این نیست که این چه شخصی است این بودن را But با Jesus اون was بودن فرق a داره. limited demonstration of everything that عیسی God is. مسیح با کمال داره نشون میده خدای پدر. Now, حالا who do we talk about? ما در مورد کی صحبت We talk about Jesus. ما در مورد عیسی صحبت We pray about to Jesus. ما به عیسی دعا We sing about Jesus. ما در مورد عیسی سرود And we testify about در Jesus. مورد عیسی شهادت میدیم And we preach about در Jesus. مورد عیسی بشارت و موعظه And میکنیم one of these days, و یکی از این روزها the world's going to say, show me Jesus. دنیا به ما خواهد گفت عیسی را به من نشون بده And what should our answer be? و جواب ما چی باید باشه Take a good look. به من نگاه کنید Does that mean that we are Jesus? یعنی ما عیساییم نه No. نه But it means that everything that Jesus is یعنی هر چیزی که عیسی هست should be fully demonstrated in your life and در mine. زندگی من و شما هم باید دیده بشه You see, your salvation, نجات شما عزیزان yes, you're delivered from hell. بله شما از جهنم نجات You're going to spend eternity in the presence of God. ابدیت رو در حضور خدا سپری خواهید But کرد. you have a mission before you get there. شما در این دنیا خدمتی برای شما هست God is working on the church خداوند روی کلیسا داره عمل و کار میکنه for the purpose of demonstrating who He is. برای اینکه نشون بده کلیسا به دنیا که خدا کی هست Not our gift, این هدایای ما not نیست our talent, اون چیزای خوبی که داریم not our ability, اون توانایی های ما نیست not our character. شخصیت ما نیست But the unbeliever should be able to walk in this room ولی وقتی بی ایمان وارد این اتاق میشه and see Jesus in every direction. هر جا نگاه بکنه مسیح را باید His ببینه love, محبتش رو His grace, فیضش رو His mercy, رحمتش رو and His power. و قدرتش That means it's not all about you. یعنی همه چیز مربوط به شما نیست It doesn't mean it's all about me. همه چیز مربوط به ایشون هم نیست And it doesn't even really mean it's about our ministry در مورد خدمت ما هم نیست or our office. یا اون خدمت روحانی که داریم Oh, I'm a prophet. من نبی خدا I have the gift of healing من عطای شفاها را دارم or my ability to teach. یا من میتونم تعلیم بدم It's all about Him. همه چیز مربوط به اونه It's not about my fame در مورد آبروی ما نیست or wealth یا ثروت من or what the world thinks of us. یا دنیا در مورد ما چه فکری میکنه It's what the world thinks about Him. مهم اینه که در مورد مسیح دنیا چی فکر Now let me challenge you again. حالا شما را دوباره چالش بکنم In the course of my lifetime, در طول زندگی I pioneered some churches. کلیساهایی را بنا کردم And when you pioneer a church, there's nobody out there. وقتی که شروع میکنی کلیسایی رو تأسیس کردن کسی اونجا نیست And yet you still have to feed your family, ولی شما باید خانوادهتون رو غذا بدید clothe your children, بچه‌هاتون رو لباس باید بدید shelter your flock. بایستی جایی داشته باشید که قومتون رو اونجا So جمع not only did I pastor, I taught school. پس نه فقط من کلیسا رو شبانی And کردم you're, معلمم بودم and you're going to recognize what I'm going to say. حالا میخوام یه چیزی بهتون بگم You're not very far into the school year, شما در مدرسه‌تون زیاد در این کلاس جلو نرفتید and pretty soon there's going to be a parent-teachers meeting. وقتی که یکم مدرسه میگذره یک جلسه‌ای هست بین معلم و والدین And if any of your school teachers know exactly what I'm و going to اونایی say, که معلمم میفهمن چی دارم میگم the parents you really need to see, you know you won't. اون پدر مادرایی که واقعا میخواهید ببینیدشون نمیان به اون جلسه And the parents you're going to see, it really doesn't matter whether you see them or not. اون پدر مادرایی که میان به اون جلسه بیان نیان مهم نیست Now, you recognize that children are children, بچه ها بچه هستن so you take that into account. پس اون رو به حساب میارید But you look at your classroom شما به کلاستون نگاه میکنید and you form an opinion about their appearance. و میفهمید که پدر مادر این بچه
چجور پدر مادر without ever seeing their parents. بدون که پدر مادر رو ببینی بچه رو نگاه میکنی میفهمی پدر مادر چطور. Where does that opinion come from? این طرز فکر از کجا میاد؟ By what you see in their children. با دیدن بچه هاشون. You recognize children are children. میفهمید بچه ها هستن. But you still form an opinion ولی about their میتونید parents. حدس بزنید که پدر مادر این بچه یا By اون what بچه you see in them. با دیدن بچهشون. We claim to be the children of God. ما اعلام میکنیم فرزندان خدا هستیم. What kind of an opinion does the world have of God when they look at me? وقتی مردم و زنان در دنیا به ما نگاه میکنن چه فکری میکنن در مورد پدر What kind of opinion does the world have of God when they look at you? وقتی مردم و زنان دنیا به ما نگاه میکنن Oh, well, I'm not God. چه فکری در مورد پدر آسمانی ما میکنن؟ No, but we're his children. او فراموش نکنید ما فرزندان خدا هستیم. And the world has every right to form an opinion. و دنیا حق داره با دیدن ما فکر کنه که خدای ما By چطور what they see in you and me. با دیدن چیزی که در ما هست. Do they see love? آیا در ما محبت میبینن؟ Do they see unity? آیا در ما اتحاد میبینن؟ Do they see grace? آیا در ما فیض میبینن؟ Or do they see envy? یا نگاه میکنن میبینن Do they حسد، see strife? میبینن جدایی و ناراحتی، Do they see rebellion? میبینن یاغیگری. The world's not going to give us any slack. دنیا به ما تخفیف نمیده. They're going to form an opinion about our Father. وقتی ما رو نگاه بکنن در مورد پدر آسمانی ما که اعلام میکنیم یه طرز فکری خواهند And they've got every right to. و حق دارن این کار بکنن. And so God's challenge to me, و چالش خدا به من این and God's challenge is to you. و چالش خدا به شما اینه. And it's not the things that God says don't do. این نیست که خدا میگه اینا نکن And the things that God says do. و حتی اون چیزایی که میگه بکن Are not to restrict us. خداوند هدفش محدود کردن ما نیست But to guide us بلکه ما را هدایت بکنه to be a better reflection of who He is. که بهتر نماینده و انعکاس کننده اون باشیم. God's grace is amazing. فیض خدا خیلی عجیبه. But Paul also said, should we continue in sin, that grace may abound. ولی کلام خدا میگه گناه بکنیم تا فیض افزون بشه نمیشه. God forbid. خداوند این کار رو نکنه. Ephesians 4:1. افسوسیان 4:1 I beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you're called. طوری قدم بزنید طوری گام بردارید که شایسته اون مقامیه که دعوت شد. I should look at what I do and what I don't do. بایستی نگاه کنم به کاری که میکنم و کاری که نمیکنم. Can I or can't I? No. آیا میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم این نیست. Do I have to do this? آیا باید اینو بکنم؟ Do I have to quit this? آیا مجبورم این کارو دیگه نکنم؟ But everything should be weighed in the balance. ولی هر چیز را در تعادل باید نگاه کرد. Does this honor God? آیا این کاری که میکنم یا نمیکنم خدا رو جلال میده؟ Or does this bring reproach on the name? یا آبروی خدا رو میبره؟ All my speech, حرف زدن من، all my behavior, کارهای من، all my attitude, تمام رفتار من، all the things that I do, همه چیزایی که میکنم and all of the things that I don't و تمام چیزایی که نمیکنم should be dealt with in that manner. بایستی اینجور به این مسئله نگاه کرد. How does this reflect upon my Father? وقتی که مردم کارهای من رو میبینن در مورد خدای من، And پدر من چیزی that's a challenge to every person in this room, و این چالشیه برای هر کسی که در این اتاق هست. including me, برای من صدق including میکنه، this man, برای این شخص صدق میکنه، including the priests, کاهنان در موردشون صدق the میکنه، princes, رهبران صدق the میکنه، prophets, انبیا صدق میکنه and the people. و همینطور افراد. It's not a matter of can I or can't I. مهم این نیست میتونم یا نمیتونم. Does this honor the Lord? آیا این باعث جلال پدر آسمان؟ Does it bring glory? آیا جلال به اون میاره؟ Does it bring shame and reproach? یا باعث شرم میشه؟ Every issue, هر چیز، my speech, حرف زدن من، my attitude, طرز رفتار my من، behavior, کارهای من، my conduct طرز زندگی من، should be weighed in that viewpoint. همه این چیزها را اینجور بایستی در این میزان قرار داد. ترازو How does it reflect upon my Father?
زندگی من چه اثری روی اون فکر مردم در مورد خدا میذاره. Because through the church, چون توسط کلیسا the world forms an opinion about God. دنیا در مورد خدای ما یک فکری شده. And God's goal for us و هدف خدا برای ما اینه. is exactly that. هدف خدا برای ما همینه. Yes, I'm going to heaven. بله، من به آسمان میرم. I'm not hell-bound. من به جهنم نمیرم. But I have a purpose here in this earth. ولی در این دنیا تا زمانی که زنده‌ام هدفی دارم. I am saved here در اینجا نجات یافتم to demonstrate Him here. که او را در این دنیا نشون بدم. And to reveal Him here. و اینجا او را به دیگران ظاهر بکنم. That they might know who He is. که اونها بدونن که او کی هست. And what He's like. و چه جور Now, شخصی. I could go on and on. The chapter is not finished. حالا من میتونم ادامه بدم. But that's the challenge. ولی چالش اینه. If all you care about is what God can do for you, اگه تنها فکرت اینه که خدا برای تو چی میتونه بکنه، you'll be saved. نجات خواهی یافت. But God's purpose for you will never be ولی fulfilled. اراده و نقشه خدا برای زندگیت انجام نخواهد شد. Let's be like Caleb and Joshua, بذارید مثل کالیب و یوشع باشید. the two of the original company دو نفر از تعداد خیلی زیاد that fulfilled their destiny. که انجام دادن اراده خدا را در زندگیشون. They're all believers. همه ایماندار بودن. None of them are lost, هیچ کس نابود نشد. but two fulfilled the ولی purpose. دو نفر نقشه خدا را برای زندگیشون به عمل آورد. That old queen said, "There is a man." یه مردی بود. اون زن پیر، کسی که مادر پادشاه بود، که And مردی هست. one of these days, و یکی از این روزها when the need arises, بعد که اون احتیاج خودشون نشون بده، the cry is going to come out. There is a man. فریادی خواهد شد. There is مردی a, هست. there is a woman. زنی There هست. is a boy. پسری هست. There is a girl. دختری هست. But our challenge, ولی چالش ما، will it be me? آیا من خواهم بود اون شخص؟ Will it be you? شما خواهی بود اون شخص؟ Are we just going along, یا فقط داریم جلو میریم؟ getting what we can, هرچی به دست میتونیم بیاریم میاریم secure و در امنیتی and blessed? مبارکی. But I've also noticed that those who only think about blessing ولی اونایی که فقط به فکر برکتن are generally frustrated ناراحت میشن در نهایت. because blessing is like money. برای اینکه برکت مثل پوله. We need money, but how much is enough? ولی پول لازم داریم، ولی چقدرش کافیه؟ How much is enough? چقدرش کافیه؟ Because the more you have, چون که هر چقدر بیشتر داشته باشی sometimes the more you want. بیشتر میخوای. How much blessing is enough? چقدر برکت کافیه؟ And those whose only concern is, how can I be blessed? یا کسی که فقط فکرش اینه چطور میتونم برکت بیارم، Are never quite satisfied. هیچ وقت کاملا راضی نمیشن. But there's a frustration. ناراحتی در وجودشون هست. I want another blessing. چون برکت بیشتری میخوام. God is so good. خدا خیلی نیکوه. God is so gracious. خداوند خیلی His عزیزه mercies are new every و morning. هر روز صبح رحمت‌هاش تازه میشه. But saints of God, it's time for us to grow up ولی مقدسین زمانش رسیده که رشد کنیم and enter into the purposes of God و برسیم به نقشه‌های خدا در زندگی and realize God doesn't revolve around us. و بدونیم که خدا دور ما نمیچرخه. We're supposed to revolve around. ما باید دور خدا بچرخیم. May God take these words خداوند این کلمات را برداره and may we have the same reactions that Jesus produced. و همون عکس العمل رو نشون بدیم که عیسی داشت. Some were glad, بعضیا خوشحال شدن، some were mad, بعضیا عصبانی شدن and some were sad. و بعضیا غمگین شدن. Take your pick. انتخاب باشه. Hallelujah.